Di ba? Let's answer po. Workbook answers. Yan. Okay. Te form. Lesson 7 po ito, pero of course, we need to review yung te form, no? Ayan. Hi. Now, you have to give me, no, yung ano niya, group niya, kung verb ba yan, verb ba yan, or irregular verb ba yan. Tapos, give me the long form, ibig sabihin yung must form niya, then the te form, okay? Example, aru. Aru, verb siya kasi magiging ano yan, arimasu. Te form niyan is atte. Okay? はい。いいですか？じゃあ、ジョアンナさん、1番、2番、お願いします。Wakaru. Ru verbs. Wakarimasu. Wakatte. Okay, verb po yun. At Okay? Kasi nagpapalit yung wakaru, magiging wakari, di ba? The verbs po, nagiging ri yung last na, ano, last na syllable. Okay? Verb yan. Hi, next po. yaru. Ru verbs. Verb Yarimasu. po. Yatte. はい、そうですね。そう、やる、やります。Okay. ありがとうございます。Next po, Aris san po ba may homework for this? Basahin ko na lang. Sensei. Basahin na lang. O, sige po. Kesu. Kesu. Kesurimasu. Keshimasu. 消します。Opo. Keshite. Keshite. Okay. So, Keshite. verb po siya, no? Kesu, keshimasu. Hay. And then, ano po meaning ng kesu? Off yata yan eh. Off. Switch off. Kesu. To turn off. Opo, Basta light. yan. To turn Kesu. off. Hay. Sorry, Next yung po. yaro. Ano yun? Yaru, to do. Shukudai o yaru. Shukudai o Yaru. yarimasu. Okay, to do po yan. Suro. Hay. Okay, thank you. Yes po, parang suro din. Hay. Number 4. Ito. Tasu. Tachimasu. Tate. Hay. That is Tasu. verb. Tatsu. Tasu. Ano yung tasu? Tatsu. Tatsu. Opo. To? Stand? Yes, to stand. Hay. Tama. Arigatou Tatsu. gozaimasu. Next po, Basti-san. 5 and 6. May answer po? Yes po. Sige po. Okiru. Ru verb. Okimasu. Okite. Okay, last. Number 6. Kairu. Ru verb. Kairimasu. Kaite. Okay. This is not true verb. Yung kairu ay verb. Diba po? Magiging kaeri kasi siya. Yan. いいですか？はい。はい、OK です。じゃあ次に行きますね。OK。7, 8. はい。ジョアンナさんどうぞ。Kuru. Irregular. Kimasu. Kitte. て。 Kite. はい。Next Suru. po. Irregular. Shimasu. Shite. はい、ありがとうございます。9 and 10, アリスさん。Sorry. 9 and 10. Asobi. Asobimasu. Asonde. Okay. 遊ぶ、遊びます、遊んで。Play. Number Play yun, 10. Play? Yes. Yes po. Kiru. Kimasu. Kite. Okay. Ano naman po yung kiru? Kiru. Kiru. To? To do? そうだね。これはちょっと、dalawa yung kiru kasi. Okay? Etong kiru na to, nakalagay ru verb. Ano kaya yan? Parang, minsan narinig ko sa hapon yun, kite. Na ano ko nila, kite. Sabi ko, ano kite? Parang naano ko yan eh. Nahagip ko nagsasalta yung hapon. Ano Kite. daw po? Mas mahaba yung salta niya eh. Kite na lang narinig ko eh. Iba mo tukang or tukat? Okay. Yung isa na, yung to come, kuru yan. To come. Kuru. Okay. Pero itong kiru na to, ano daw to? Ru verb siya, tapos kimaskite. This is Tukat. to wear. Where? To wear. Now, meron din pong kiru na isa. Which means to cut. Pero itong to cut na to, verb naman siya.
So, kung verb siya, ano daw po ang mass form ng kiru na verb? Kiri? Kirimasu. Kirimasu. Kirimas. Yes, kirimasu. Eh, Ito siya. Okay? May ikimas sa Kirimasu. kirimas. Opo, magkaiba. Yung kimas, isusuot. Kirimas, hihiwain, guguntingin, puputulin. No? Okay. So, ano naman po yung te form ng kirimas? Kirimas. Kirite. Hmm? Kite. Verb na te form po. Kiru, Hindi. Kite. Kite. ano daw po? Kite. Kitte. Okay? Double T. Konti lang. Double Double T. T. No? Minsan Kitte isang T lang. kudasai. Okay? Yeah. So, halimbawa, binigyan ka ng damit, koreo, pag namali ng mali ka ng Putulin. intindi o mali ka ng sabi, Inulit mo. kitte kudasai, ginunting-gunting mo ngayon. O, di mali. 'Di ba? Imbes na kite kudasai, Kite. isuot mo kite kudasai. Ginawa mong kitte kudasai, gunting-guntingin. So, magkaiba po, ne? Kite lang. Yan. Ito na rin. Kite. Opo. So, kite. Kite, kitte. May double po dito, no? Kitte. Kapag tukat. Okay. Now, next po, 11, 12. Basti-san, dozo. 11, 12 na po ba, ma'am? Opo. 11, 12. Kaburu, Mhm. you verb. Kaburimas. Hai. Kabute. Hai. 12. Wasureru, verb. Wasurimas. Wasurite. Correct. Okay. Now, ano po yung kaburu? To? Where? To wear. To Down. wear po. Saan? Sa pangbaba. Sa ulo? Hindi po. Sa ulo. Lahat. Boshi. Opo. Kaburo, kaboshi. Hai. Boshi o kaburu. Okay. Parang Ay. malapit. Kaboshi. Kabosyo. Ma'am, pag Opo. yan sa pants naman po, ano pong ano nun? Aku. Ha? Aku. Underwear. Ay, ano. Ito po. Number 13 Yun. na yan. Okay. Kasunod pa. Hi. Joanna Sandoso. 13, 14 po. Haku. Verbs. Ano ba? Hakimasu. Haite. Okay. So, ito pong haku To wear. Sa to wear. Saan na to? Lower Down. body. Waist down. Opo. So, pag waist down, kasama na dyan yung paa. Okay? So, socks, shoes, haku desu ne. Yung gagamitin. Haku. Kutsu. Hakimasu. Ako, Okay. And then, kutsu. 14 po. Kutsu o haku. Kutsu ako. 14. Utaw. Verbs. Utaimasu. Utatte. Ay, arigato gozaimasu. Okay. 15, 16 po. Dozo, Arisan. Tumo. Meron pala ako assignment. May assignment pala ako. Okay, sige po. Sumo. Sumumas. Yun lang. Tuliv yan. Sumimasu. Sumina. Sumo, sumimas. Hi. Sunde. Okay, tuliv. Opo. Then, number 16. と、marriage. Ken, kon, suru. Okay. To marry. Okay. So, Kekkon suru. 結婚します。はい。結婚します。結婚で Kekkon 結婚 shite. 結婚して。 Hi. Opo. Kasi suru verb magiging shite. Kekkon shite. Okay? して。 Hi. Okay, いいですか？じゃあ次に行きますね。結婚。そうだ、はい。結婚。 So, はい。 check your answers. Okay? Kung tama ba yung mga answers ninyo. Okay. Tama kaya. Okay. Hi. じゃあ次に行きます。Alright. Describing actions in progress. So, right now, kasalukuyan nangyayari or kasalukuyang ginagawa. Okay? So, here are the pictures po dito. Okay? So, number 1. Basti-san, number 1 and number 2. Number 1, utateimasu. Ano? Utawo, utateimasu? Opo. So, uta is song. So, parang singing a song.
Uta wo utatte. Utatteimasu. Okay. Next po. Kohi wo nondeimasu. Arigatou gozaimasu. Okay, Zane-san, pwede ka na pong mag-participate. Opo, Zane-san. sensei. Arigatou gozaimasu. じゃあ、Zane-san、3番と4番お願いします。ご飯を食べています。 Okay? 写真を撮っています。 Okay, ありがとうございます。And then number 5, Joanna-san どうぞ。友達と話しています。Ayan, talking with a friend. 友達と話しています。Okay, check your answers po kung tama yung mga teimas form nyo dyan. Okay, います。いいですか? Kahit anong sentence, sensei, lang. Mas importante yung sa dulo. Depende sa sentence, Dapat po tama. Halimbawa, nonde imas. Opo. And then, importante din yung mga particles natin dyan, like kohi wo, nonde imas. So, kailangan natin may o, no? Ano ba iniinom mo? Kape. Kohi wo, nonde imas. No? Para complete yung sentence. Okay? Okay. じゃあ次に行きます。Utate. Imas. Utate. Imas. Pwede ba yun? Ano po? Utate. Imas. Tama naman po. Utau. Utatte imasu. Utate. Yeah. Nagpatulong ako sa hapon kasi. Wait lang. lang. Hindi kasi ako yung Japanese teacher. Sige po. Hindi Pero 1 mabuti hour po. lang yun. Paunti-unti lang. Okay. Maganda po yan, especially when you need to practice your pronunciation. Ayan, no? Yung binabanggit ko lang sa munisipyo, sa Koka. Kasoka. Ayan. Maganda po yun, no? Para may kayo, exposure din po kayo. Okay? So, kahit pa paano po, naiintindihan nyo naman po yung tinuturo sa inyo. Yung iba, siyempre, mas maganda Tagalog eh. Pero yung iba, minsan natanong ko sa kanya kung ano yung sa Japanese na okay naman. At least combination, lahat ng klase. Yes. Sources. That's good. That's good po, no? Pagka nagpapaturo kayo sa Japanese, mas nagiging yung listening skills ninyo, mas attentive kayo sa kung ano yung sinasabi nila kasi di sila nag-i-English or Tagalog, no? Kung ano yung sasabihin nila in Japanese, you have to listen to it carefully. So, mas gumagaling yung listening skills pagka gano'n. Nag-English naman, sensei. Nag-English naman. Yung lang, mas maganda pag Tagalog, mas mapaliwanag. Sa'yo, mapaliwanag. Opo, sige po. So, pero yan, continue nyo po yan, no? Yeah, I think, if possible, sa mga nasa Japan, if you can avail of that service, kasi libre naman yun eh. Kasi, 800 yen per hour. Hindi pala libre. Akala ko po libre yung sa munisipyo na hindi. Parang discount siya eh. Okay. Sige. Pwede na din po yun. 800 Kasi, yen, mura na. Mura na din po yun. Kasi if magpapaturo talaga kayo sa Japanese, usually po, 2,000 yen pataas 2,000 yen per hour. per hour. Yeah. Okay? Dewa, tsugi ni ikimasu. Answer the following questions in Japanese. Okay? Ima, nani o shite imasu ka? Okay? So, may kanya-kanya kayong answers po dito, no? Kasi, right now, anong ginagawa mo? Yun yung question. Nani o shite imasu ka? Basti-san, ano pong answer mo dito? Nihongo wo benkyou shimasu. Nani o shite imasu ka? So, right now po yan. So, Nihongo o benkyou shite imasu. Ayun, shite imasu. Okay? So, yun lang tatandaan natin. Pag right now, te imasu form yun. Okay? Kasi right now. Arisan, may answer ka po dyan? Number 2. Number 1. Number 1? May iba ka pong answer? Yan na din. Nihongo benkyou. Shiteimasu. Nihongo benkyou shiteimasu.じゃあ2番は 2番。昨日の午
Go. Naintindihan, sorry. Gogo. 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 Hachiji. Go. Goro. 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 Nani o shiteimasu. Taka. Okay. So, nani o shite imashita ka? What were you doing at 8 p.m. kahapon? Opo. Yesterday, kahapon. Ito. Ginawa ko na ito kanina eh. Mm. Kalimutan ko to ah. Ano ko eh. Na-pressure. Opo. Pero let me know. Ano po, alimbawa po, no? Tinanong kayo. Yung Kinono, dinasis gogo, namin hachiji. kanina, I'm going home from Kaisha yun. Ayun, Kaisha. Kaisha kara? Ayun, Kaisha Kara. Going to Apato. Ano ba to? Apartment. 8 p.m. What's na? Kaisha in Kara. Wala ako. From office. Kaisha kara. Kaite Wait. imasu. Kitimas. Mashita. Basta yun. Ito. Kaisha kara kaete imashita. Okay? Ay, Hi. So I was coming, Kara, I was tama. going Kara. home from work. Correct. Kaete imashita. Okay. Ayun. Ika na? Kaete imashita. Okay? じゃあ、次です。Jane さん、ikaw po. Do you have an answer to this? Number 2 po. 昨日の午後。晩ご飯を食べていました。 Okay, very good. Tabete imashita. Okay, translate the following. So, direct translations na po tayo. Joanna-san, ichiban. メリさんはバス停でバスを行っています。Ito po ay waiting. How will you say? 待っています。はい、待っています。Yan po, no? はい。バス停で、so, naghihintay sa bus stop. バス停で、バスを待っています。Okay? Kailangan natin ng particle de dyan because doon nangyayari yung paghihintay. バス停で待っています。Okay? 2番po, Basti-san. はい。たけしさんは友達と昨日の2時、Tama. 2時に、2時に、nasa na ba ako? Tennis o? Tennisを遊んでます。 Asonde? Masta. Ayun, asonde imashita. Tama po yun, no? Pero, asonde imashita po is, nagpe-play. Pero, remember that when we're talking about sports, yung asobu na to play, nagiging suru. Okay? So, tennis wo asobu is not common, no? Mas sinasabi po, tennis wo suru. Tennis wo shite imashita. Okay? Okay? Kung halimbawa po, sinabi natin na nakipaglaro si Takeshi sa friend niya. Hindi natin alam kung anong laro yun, no? Pwedeng tagu-taguan, habulan, ganyan. Pwede yung asonde imashita. Asonde imashita. Takeshi-san wa tomodachi to asonde imashita. Okay? Tennis. Pero kapag po gusto natin sabihin na naglaro ng tennis wo shite imashita. Okay? Yun. Pag asobo lang, general word for playing. Pagka play sports, suru. Suru ang ginagamit. Tennis wo suru. Tennis wo shite imashita. He was playing with a friend. Ma'am, yung sa ma'am, ang inuna ko yung
yung ano, yung person, yung Takeshi-san. Okay lang po ba yun? Wala po bang difference yun? Wala po. Kasi, yung Japanese language po, no, as long as tama yung mga particle nyo. Okay. Ayan. Halimbawa po, binaliktad nyo, katulad ng ginawa po ni Basti-san. Takeshi-san wa tomodachi to kino niji ni tenis o shite imashita. Tama pa din po yun. Inuna nyo yung time, okay lang din. Kino niji ni Takeshi-san wa tomodachi to tenis o shite imashita. Okay? Yung pinaka-importanting part, which is naglaro, no, ng tennis, lagi yun nasa dulo. The verbs are laging nasa dulo yan. At kung ano man yung connected sa verb. Halimbawa, tennis o suru. Yung tennis, hindi mo siya pwedeng ilayo sa suru. Dapat magkalapit lang yan. Tennis o suru lang yan. Okay? Hindi mo pwedeng i-transfer yung tennis sa unahan. Mawawala na yung meaning niya. Okay? Magugulo na yung sentence. Pero if the time and the person pinagpalit mo lang, okay lang yun. Apo. Ang hindi pwedeng pagpalit-palitin yung particle. Halimbawa, particle ng time, ni. 'Di ba? Hindi mo pwedeng gawing to yun. Kasi hindi naman yun tama. Okay? So yun. As long as tama yung particle na nakakabit, by chunks, imumove mo yan, pwede po yan. Okay? Group. Okay. By chunks, by Pero group. Apo. yung verb po lagi sa dulo. Verbs are always nasa dulo. Okay? Ayan. Ides ka. Hindi pwedeng pumunta sa unahan tong part na to, no? Verbs are always at the end of the sentence. Okay? Yun yung kaibahan niya sa English. Kasi yung English, Subject verb. subject, Object? verb, opo, Agreement. yan. Yes, so SVO. subject, verb, object, no? Pero, yeah, sa Japanese, laging verbs are dulo. Kaya nga hihintayin natin yung dulo eh. Kasi etong te No, imashita, pwede tong gawing present form, te imas, no? Hindi mo malalaman kung past yan or present ba yan unless hintayin mo yung pinakadulo ng salita. Okay? Yan po. Hay, jatsugi desu ne. 3番、Joanna-san. Ay, si Joanna-san pala sa number 1. Aris-san, comment. Ay, sorry, ganyan wala akong assignment eh. Number 3. Okay lang po, pakibasa na lang po. 3番. I called I home. called home. My older sister was sleeping. Mhm. Ato, iie ni, then, ano to? Denwa. Denwa shimashita. Hai. Ano to? Ani wa, Nete. nete imashita. Hai, okay desu, no? So, was sleeping. Nete imashita. So, nung tumawag ako, tulog yung ate ko. Ayan. Actually, Ane wa nete imashita. actually, yan yung ginawa namin ng kapon kanina eh. Nahirapan siya sa number 3. Hindi niya maintindihan eh. Sabi niya, tinawagan ko pero tulog yung paano niya masasagot yun? Parang gano'n. Pag hindi magets yung English eh. Hindi niya magets yung Hindi magets ibig sabihin. Ibig sabihin, the time na tumawag siya, natutulog yung ate niya. Ito yung sinasabi natin na paano mo gagamitin yung te imashita form, no? Kailan ba yun ginagamit? It is used for describing an activity or an action at a certain time in the past. So, yung time in the past is the time na tumawag siya, tulog yung ate niya. Yun yung yung nete imashita. Hirapan siya eh. Opo. Yan. My older sister was sleeping. Hai, ii desu ka? Ja, tsugi ni ikimasu ne. Okay, thank you. Okay po. Thank you po. Ja, tsugi desu. Te iru as a result of a change. So again, result of a change, result of a certain action na ginawa mo in the past. As a result of that, ngayon, ito na yung current state or current status. Okay? Katulad ng halimbawa, yun nga, nakatira sa Nagano. Lumipat sila sa Nagano or doon sila nagtayo ng bahay. So, as a result of that, doon sila nakatira. Then you use the te iru form to express nakatira, no? So, ay, dewa. Ito po yung family, Yui's family. Kazoku. Okay? And then, Yui-san no kazoku desu ne, Yui's family.
And may questions tayo dito. Number 1, Zain-san. Yonde Ito, kudasai. Otosan wa nani o shite imasu ka? Ano po ibig sabihin nun? Nani o shite imasu ka? Ano po yung work ba? Hi, okay. So, yung literal na meaning ng nani o shite imasu ka, ibig sabihin, anong ginagawa? Pero, of course, ang tinutukoy dito is anong trabaho. Okay? Ay, ja, Zain-san, Bank. ichiban. Otosan wa ginko de hataraite imasu. Hi, otosan wa ginko de hataraite imasu. Ito, works at a bank, no? Yung works, yan yung gagawin nating te imasu form. Hataraite imasu. When you are, okay? Hataraite imasu. When you're talking about occupation, trabaho, te imasu pattern is being used po, no? Sa ganyang mga situation. Yan. So, saan nagtatrabaho? Sa bank. Ginko Sensei, de pwede hataraite pong imasu. ginkuin? Ginkoin des. Galing. Ano pong sinabi mo doon? Ginko. Yung nagtatrabaho po siya sa bank. Ginkuin. So, Pwede po ba yun? yes, pero you're saying he is a bank teller or staff sa bank. Ginkoin des. English. Okay? Ginkoin des. Bank staff siya. But hindi natin magagamit yung teiru form doon. No? Because ginkoin is a noun. Noun yan eh. Ginkoin des. So, bank teller po siya. Yan, ginkoin des. Or bank staff siya. Okay? Hay. Ayan. Tsugini ikimasu. Number 2 po. Hi, Ari-san, dozo. Ito, okasan wa nani o shite imasu ka? Okay. So, obasan wa Ukasan. okasan wa Works at a hospital. Byo Byo- Byoin de hataraku Hatarai. hataraite imasu. Hi, okay. So, works at the hospital. Byoin de hataraite imasu. Okay, if you wanna be specific, yung nanay mo pala ay doktor, isa des. Isa desu. Doktor siya, okay? Haha. Ayan. Si haha. Haha, or Mother. okas. Yeah. Ito po kasi, haha, sarili mong nanay. No? Pero ito, hindi naman si Yui yung nagsasalita dito, no? Kunyari, meron tayong information about Yui's family. So, ngayon, pinag-uusapan natin, ano ba yung trabaho ng nanay ni Yui? Kaya okasan ang ginagamit natin. Pero if si Yui yung tinatanong natin, Yui-san, Yui-san no okasan wa nani o shite imasu ka? Sasagot si Yui, haha wa byoin de hataraite imasu. Yung nanay ko, haha wa byoin de hataraite imasu. Okay? Yung haha kasi, your own mother. Okay? Hai, ii desu ka? Okay des. Tsutsugi ikimasu. Okay, number 3 po, Basti-san. One-san wa hataraite imasu ka? Iie, one-san wa hataraite imasen. Okay, bakit daw po hataraite imasen? Ano ba si Onesan niya? College student. So des. Okay. So, hindi siya nagtatrabaho. Number 4 po, Joanna-san, dozo. お姉さんは結婚していますか？はい、お姉さんは結婚しています。 Hi, okay. So, 23 siya pero college student and married na siya. Okay? Hi, next po, Goban, Aris-san. One-san wa Nagano. Nagano ni sundei imasu ka? Iie. One-san wa Tokyo ni sundei imasu. Hi, okay. So,
Sa Tokyo kasi siya, hindi siya sa Nagano nakatira. Hay, 6番、Janeさん。お姉さん。お父さんはどこに住んでいますか？お父さんは長野に住んでいます。 Okay, very good. Ayan. And number 7 po, Basti-san. お父さんは何歳？何歳ですか？お父さんは51歳です。51歳。 51歳です。Yan. So, 1歳ですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。 So, pwede rin sensei, onewa, pag ikaw. Yeah, Ano po? older sister. Ane. Aniwa. Ane. Yan. Apo. So, halimbawa po, no, tinanong po kayo, no, Ari-san no ane wa, one-san wa nansai desu ka? Tapos sasabihin po, ane wa. Ayun, okay. Ayun. Thank you. Okay. はい。じゃあ次に行きます。Let's go to describing people. So, eto po, we have two people here. Yasuo-san and Norio-san. Okay? Now, we are going to describe their physical attributes, no? Yung itsura nila, ganyan po, no? Anong kasuotan nila. Okay? Hi. So, how are we going to say, yan po, number 1, Joanna-san, Yasuo is not tall. ヤスオさんは背が高くないです。 Okay, no? So, not tall, kaya sega, takakunai. Negative ng sega takay, takakunai. Ayan, sega, takakunai desu. Totemo or hindi. Totemo, Takay. totemo sega takai is very tall kapag sega takai, no? Pero yung totemo, hindi natin yan ginagamit sa negatives, no? So, totemo takay. takai, okay. Positive kasi yun. Pwede po. Okay? Okay. じゃあ、次です。2番。sino na? Jane-san, 2番。Yasuo is very bright. Yasuo-san wa totemo atama ga ii. Ayan po, no? So, atama ga ii, bright, matalino. Okay? Totemo, or you can also use the word Totemo. sugoku. Okay? Sega. Sugoku is also very. Totemo is very din, no? Sugoku medyo mas higher level lang siya than Totemo. Pag Totemo very, Sugoku sabihin natin extremely. Mas mataas pa siya sa Totemo. Okay? Ay. The 3番, Basti-san. Norio is wearing a new t-shirt today. Norio-san wa Kyo atari atarashi t-shirt wo T-shirts wo kiteimasu. Okay, kiteimasu. Hi. Okay. 新しい T シャツを着ています。nakasuot, no? 着ています。Yan. Kapag nakasuot, we use the teimas form. Okay, number 4. Aris-san, dozo. Norio-san wa Yasete. Masga. Yasete imasu ga. Masga. Yasuo-san wa Photo Okay. Now, thank you po. We are going to contrast, no? Ito mapayat, ito mataba. So, we need the particle ga. Okay, ga. So, yung bat dyan, yung ga na yan, that is bat. So, Norio is thin. Yasete imasu ga. But Yasuo is overweight or mataba. Okay? Futotte imasu. Hindi na. Demo. Demo po, yung demo kasi, when you are
using demo, dapat nasa unahan yun ng sentence. Halimbawa, si Norio payat. Norio-san wa yasete imasu. Period. Demo. Yun. Okay, Yasuo-san wa futotte imasu. Period. So, dalawang sentence po na separate yon. Ito po, pansinin nyo, isang sentence lang to. Sa isang sentence, ito mapayat, ito mataba. Norio-san wa yasete imasu ga, Yasuo-san wa futotte imasu. Okay, so yung ga po, hindi yan pwede sa unahan. Panggitna lang yan. Yung demo, pangunahan yon. Okay? I desu ka? Okay po. Meron pa yan eh. Kedo. Halimbawa, Norio-san wa yasete iru kedo, Yasuo-san wa futotte imasu. Okay? So, yasete imasu ga, usually pag yung kedo ginamit natin, more casual siya. Eto, yasete iru. Te iru instead of te imasu. Baka hindi ko lang narinig tungga. Mabilis lang siguro salita ng Hapon. Baka isang narinig ko lang kedo tsaka demo eh. Kasi medyo mabagal yun eh. Tungga siguro. Yasete Mabilis iru eh. kedo. Ayan po. Yung kedo po na part is the but. Yan. Tama. Yung sa, ginagamit niyo rin po ba yung sa? Alin po? Sa. So, Tatoy ba, kinosa, naririnig ko yung mga Hapon ma'am na kasama ko, imbis na Kinosa. sa yung ginagamit nila. Ano po bang difference niya? Sa wasa. Kinosa. Ano siya eh, nanto yung dake. Hindi siya topic marker. It's just more on, para siyang expression. Expression lang. Opo. So, especially when you're speaking, no? Kinosa, ganito, ganyan. Yan, no? Sa, ikimashou ka. Diba? So, yung sa is part of the expression na ginagamit nila. Parang, well, yan. Parang ganun siya. Well. Ibang context din naman po ginagamit yan. So, futot. Narinig ko kasi yun eh. Te, iru. So. Ito. Ayan. So, kapag ganyan, no, when we are more casually speaking, no, tapos gagamitin mo instead of ga, is kedo. Ayan. Usually, naka-short form. Norio-san wa yasete iru kedo, Yasuo-san wa futotte iru. Okay? So, yung kedo na yan is also but. Okay? And nasa gitna din yan. Hindi yan pwede sa unahan. Unlike demo. Demo po yung pwede sa unahan. Okay? Ijatsugi ni ikimasu ne. Okay. So, eto. Nawawala daw po yung sister nyo. Ngayon, kailangan nyo siyang i-describe. Siyempre, ano bang itsura niya? Paano natin siya mahahanap? Ganito daw po itsura niya. Okay? So, eto yung itsura niya. Okay. So, how are we going to describe how she looks? Joanna-san, number 1. Nakasombrero. Boshi o kabutte imasu. Ay, kabutte imasu. Paano mo sabihin mahaba ang buhok? Arisan. Nagay kami. Maiintindihan, pero mali. Don't care? Opo. Okay. We have a pattern for that, no? So, yung person na tinutukoy mo, person wa, part of the body, ga, tapos yung description. This. Okay. So, ganyan po yan, yung ating pattern. So, kung sasabihin natin, mahaba ang buhok niya, Imoto wa. Kami ga. Mahaba. This. Yun. That's it. Opo. So, imoto wa kami ga nagai desu. Yan. Ay, number 3. Madali lang po. Pero yun nga po, no, sinasabi natin, nagai kami. Okay.
Gets? Mahaba buhok. Pero po, mali. Barok, Di ba? barok. Barok. Ayan. So, doon tayo nagkakamali. Yan. So, alam natin yung word, pinagsama, pero sa form niya, mali siya. Okay? Ay, Okay. Basti-san, sambat. 3番、メガネをかっています。 Kakete? かけています。 Ay, so kakeru is to wear glasses, no? Mm. Teiru form kakete imasu. Hay. Next po, Zane-san. Malaki mata. 目が大きいです。 Ay, okay. Mega okay des. And then, Joanna-san, naka-t-shirt siya. T シャツを着ています。 Kiteimasu. 着ています。 Ayun. Okay. So, そうだね。これ、ちょっと難しいかもしれないね。聞いて、 Kite. kitte. Ayan. So, magkakaiba po ng pronunciation, no? Kite, nakikinig. Kite, pwedeng nagsusuot or kite, pumunta ka, no? Come here, kite. Kitte, nagugupit. Come here. Yun narinig ko. Kite. Opo. So, kite, no? Tsaka ito, kite. When you come. Ayan. Magkakaiba po, ne? Lalabas yan sa JLPT, ha? Pag di kayo marunong mag-spelling sa hiragana, nako. Patay. Iba Okay. yung meaning. Kaya po, may iba yung meaning, no? So, pag binigyan kayo ng kanji, tapos sasabihin sa'yo, paano to isulat in hiragana? O, hindi mo alam. O, halimbawa po, the word, okay, I'll give you an example. Kite kudasai. Okay. So, ayan. So, pagka binigyan kayo ng ganitong kanji, ayan, so, kunyari, naka-underline to. Ayan. So, paano daw po yan babasahin? So, the possible lang, no? Possible. Ayan. Possible options. So, meron ka nito, ganyan, ganyan, ganyan. 4 kasi yung option. So, alin daw po dyan yung tama? The answer there is, eto. Kiite. No? Kiite kudasai. Okay? So, may ganyan po na part of N5 test. N5 and N4, actually. Okay? Tamang spelling. Tamang basa. Okay? Hai, じゃあ6番、アリスさんどうぞ。 Roku. Clothes above the waistline. Ay, hindi, tapos na. Opo, tama. Pala, So, 6 na naka-jeans siya. Naka-jeans. Number 6 po. 6. So, Below the waistline. Those below the waistline. Opo. Ano to? Ano siya? Siya? Jeans. Jeans o ay mas. Ay, okay. Ito din po, no? Katakana English is also part of the test. So, mga hindi marunong magbasa ng katakana, patay tayo dyan. So, halimbawa po, no, sa examples po sa JLPT exam, yung salitang jeans, pwedeng yung dash, pwedeng maging ganito siya. No, halimbawa, jeans. Diba, ganyan. Jeans. Ayun. Hiragana na yun. Ay. Wait lang. Lilituhin kayo, o ganyan. No? Hindi pwedeng maghalo. Okay. Yan mamang nakakalito. Ano, ma'am? Yung may COVID lang na ganun. Daktin na wala. Ayan. Okay. Iba na meaning pag eh. Okay. So, halimbawa po, binigyan kayo ng options, no? Alin dyan yung jeans? So, Alin dyan yung jeans? Si Batman. Diba? So, the correct answer is the first one. Pero, yung iba dyan, panggulo. If you don't know how to read katakana properly, ang hirap. Diba? Asa nga dito? Pero kasi, jeans, may z siya. May tenten yan sa dulo. Okay? And then, yan yung bigkas siguro. Jeans, parang putol na. Kaya ganun. Hindi na. Yan yung bibig kasi. Jeans. Lahat po binibigkas. Jeans. Yung long ano? Yung long po
yan po kasi, okay, if you write Jeans. jeans in English, ganito kasi spelling ng jeans. Okay, jeans. Okay? Now, sa Japanese language po, wala naman silang long vowel sounds na papalit sa EA. So, yung EA na yan, that's a long E Yun. sound. Yun Long pala. E. So, yung dash na yan yung kapalit ng long E. Okay. So, G, Balik technique. G, E, jeans. Okay? Kaso nga lang, instead of su, S naman to, no? Pero sa Japanese, nagiging zu siya. Zu. Hindi na, Okay. jeans. Jeans. So, ano na pala. Jeans. Pero pag sa English pala, when you say it, jeans, medyo Z sound pala siya. So, that's why, kaya Jeans. siguro nila ginawang zu yung dulo. Okay? Okay. So, based on the pronunciation. Okay? Jai ka na. Okay. But ang point doon is, mag-aral din po ng katakana. Okay.はい。じゃあ次ですね。Okay. Adjectives, nouns in te form. Again, ginagamit natin yung te form sa adjectives at nouns kapag po gusto natin i-describe ang isang bagay using adjectives, no? Halimbawa, katulad nito, no? Mura at masarap. Quiet, quiet at boring, no? Quiet at boring, parehas negative. Very small at cute. Ganon. Okay? Yan, i desu ka? Let's try. Number 1, Zain-san. Ika na? Zain-san po. How will you describe this restaurant? Ano restaurant? あのレストランの食べ物は安くて美味しいです。はい、そうですね。So, 安くて美味しい。安い, di ba? 安くて美味しい。Zain-san, paano pagbabalik ta rin? Gusto ko sabihin delicious at mura. Unahin natin yung oishi. 美味しくて安いです。 Correct. Very good. Ayan. Oishikute, yasui. Okay? So, depende sa kung anong gusto nyong unahin, no? Ayan. Yes. Oishikute, yasui desu. Okay, next. Number 2 po. Joanna-san, dozo. 私の町は静かで、 Machi. 私の町は静かでつまらないです。 Okay. Shizuka de, kasi quiet. Shizuka na. Diba na adjective siya? Kaya magiging shizuka de. Shizuka de tsumaranai desu. Paano pag gusto kong baliktarin? Boring and quiet. つまらなくて静かです。 Okay. So, magiging ganon, no? Tsumara nakute shizuka desu. Okay. Now, ayun nga lang, no? Sometimes po, pag magbabaliktad tayo ng adjectives, meron kasing words na mas maganda siya pakinggan in a certain order po. Halimbawa, quiet siya, kaya boring. 'Di ba? Kaya mas magandang pakinggan na mauna yung quiet bago yung boring. Kaya shizuka de tsumaranai. Okay? Kasi yung pagiging quiet niya, yung nagiging cause ng boring yung machi na yon, yung town na yon. Okay? So, mauna muna yung shizuka de. Sounds better than mauna yung tsumaranai. Okay? Ayan. Ika na. Next po, Basti-san, dozo. 3番、私の猫はとても小さくて可愛いです。 Ayan. So, chisakute kawaii desu. Okay? Paano pag gusto kong baliktarin? Cute and very small. 可愛く Oh. て小さいです。 Kawa? 可愛くて可愛くて Ayun. Kawaii-kute. 可愛くて小さ Chisay. いです。 Bakit po kawaii-kute? Ano ba yung nagiging kute? Yung dulo lang na i. Yung kawaii, dalawa yung i niya. Kawaii. Okay? Kawaii. So, kawaii-kute. Ne? Kawaii-kute. Yung dulo lang yung papalitan natin. Yung isang i lang.
Okay? I desu ka? Okay. Sorry, Sensei. Kuti, ano ba yung Dozo. sabihin niya? Kuti? Ano? Ginagawa po nating te form, yung Ah, mga adjectives. Okay, okay. remember. Sige, just to review lang. Yung pong adjectives, di ba? There are two kinds of adjectives sa Japanese. Ano yung dalawang Okay. kinds ng adjectives? E-adjectives at saka na-adjectives. Tama? Yung Okay. e-adjectives, anong ginagawa? Anong dulo ng e-adjectives? I. Halimbawa po, kawai. Ano pa? Yasui. Okay? Ayan. Okay. Okay. So, para maging kute form yan or te form yan, no? Para maging te form, magiging kawai kute. Yung last na i, gagawin natin kute. Yung Okay. yasui, magiging yasu kute. Okay? Okay. Ayan po. Okay, Sensei. Pero pag na-adjective, halimbawa dito, kanina, shizuka, di ba? Shizuka is tahimik. Shizuka. Shizuka na kasi yan. Shizuka na. O, magiging shizuka de. Okay? Kuti. Opo. Ganon din pag nouns. No? Pagka noun, nagiging de. Okay. Halimbawa, nihonjin de. Ayan. Mm. So, tatanggalin natin tong na. Tanggalin mo yung na, gagawin mong de. Ito, tatanggalin mo yung i, gagawin mong kute. Okay? Now, bakit natin ginagawa yan? Kasi po, dinudugtong natin sila sa isa't isa. Okay? So, instead of the word end, With end, no? Parang yung ganun. end po, di ba? Yung end kasi, ano yan? Sa English, yung end, in Japanese, pwedeng to. Pero yung to kasi, ano yan eh, nouns lang yung pwedeng ipang-connect na, pwede lang natin ipang-connect yung to sa nouns. For example po, no, Okasan to otosan, nanay at tatay. Okay? Ito, adjectives. We are Okay. describing things, no? Maganda at matalino. So, doon tayo Okay. maglalagay yung sa at na part, yun yung ginagawa nating kute or de. Okay? Depende sa whether adjective pa yan or na adjective pa yan. Yan. Okay, hindi ako sa Google Translate, sabi kuti, nakalagay end. So parang Opo. end. Yeah. End. Pero, again, hindi lang basta-basta end. Sa adjectives lang yan pwedeng Okay, gamitin. thank you po. Sensei. Opo. Okay? Hai. ちょっと次に行きますね。Okay. Hai. じゃあ、次に、number 4 na po tayo. Nawala si Basti-san. Okay. Zane-san, いいですか? Okay. 私の部屋はとても新しい。Ay, wait lang, Matansi. Sige po. 私の部屋は新しくてとても清潔です。Seiketsu? Yung ano lang, yung simple word lang ng, Yes. malinis. Okay. Ano yung ano? Kirei, Sensei. Opo, kirei. Kirei actually means maganda as well, no? So, depende sa gamit. Pwede mo siyang gamitin as malinis, no? Ayan. Yung sinasabi mo naman, seiketsu, it is a word for clean. Halimbawa po, no? Clean room. Seiketsu na heya. Pero at this point, hindi pa yan lalabas sa test. Kirei lang yung lalabas sa test. Okay? Ayan. Ayan po. So, kirei. Ay, so medyo nanto yung dake. Very formal word yung salitang seiketsu. Okay? Ay, parang ano siya? Hygienic, ganyan. Sanitary, ganun yung ano niya, yung word. Instead of clean lang, 'di ba? We say clean, clean. Pero yung seiketsu, hygienic, sanitary, parang gano'n. Mas difficult word pa siya than just kirei. Okay? Malalim. Opo, yan. Okay, じゃあ、新しくて、
kirei des, pwede din po yun. Or, pakibasa nga po ito, Jane-san. Watashi no heiya wa totemo kirei de atarashi desu. Ayan, no? So, pwede din ganyan, no? Depende sa kung ano yung mauuna. Halimbawa, if you want to use kirei first, so, kirei is na adjective, kaya magiging kirei de, tapos atarashi. Pero pag binaliktad natin, gusto mo naman unahin yung atarashi i, adjective siya. So, gagawin mo siyang atarashi kute. Okay? Gets po? Atarashi kute Ay, yung number 5 po, Aris-san dozo. ito. Kuno Otera. otera wa furukote ito. Furukute? Furukote omoshiroi desu. Hai. Furukute, omoshiroi desu. Pag, Okay. pag po binaliktad natin, Aris-san, gusto kong gawin, Omoshiro. interesting siya and old. Omoshikote furoi Omoshiro. Omoshiro kote Ayan. furoi desu. Okay. Ayun po, no? So, mauna yung omoshiroi. Omoshirokute furui desu. But then again, yan nga po, no? Sometimes it sounds better pag in a certain order. So, bakit nauna yung furui? Kasi, you're saying na interesting siya kasi furui siya. So, furukute, yung pagiging furui niya, pagiging old niya, yung naging reason para interesting siya. No? So, furukute, omoshiroi desu. Okay? So, mas magandang tignan siya. Mas magandang pakinggan. Okay? Number 6 dya, Basti-san dozo. Nanami-san wa kami ga nagakutte me ga oki desu. Hoy. Okay. Kami ga nagakute me ga oki desu. Paano po pagbaliktad? Ito pwedeng baliktad kasi you're just describing, no? Physical features. Mauna yung mata. Malaki ang mata at mahaba ang buhok. Me ga okite. Mega. Okiite. Oki. Te. Okite. Bakit okite? Asa na yung kute? Okikote. Okikute. Ayun. Ay. Okay, again po. Mega. Mega okikote. Kami ga nagai desu. Ayun po. Kami nga, nangay desu. So, yun, no? Kute kasi siya Yung Kute. last na i, magiging kute. Tandaan nyo lang yun. I, magiging kute. Okay? So, oki, i, oki, kute. Hai, arigatou gozaimasu. Gozaimasu. Tsugi ni ikimasu. Okay. Next, ito na po yung purpose. Purpose of going to a certain place. Ayan, okay? So ano nga po yung natin, pattern natin for this one? You have your destination, saan ka ba pupunta? Then, since pupunta ka doon, particle niyan ay ni. Okay? Pwede rin naman pero ayun, pwede rin naman no? Pag destination. Pero ako kasi mas nasanay na ako na ni lagi yung ginagamit kong particle pag destination. Okay, destination ni. Tapos, ano ba purpose mo doon? Ba't ka ba pupunta doon? Okay, yung purpose na yan, saan po galing yan? Sa verb stem. Okay? Okay? Maske no masu o keshita katachi. Masuke. Pag sinabi nating masuke meaning mass form. Yan, mass form. No, masu o kesu. No? Masu o keshita katachi. Yung form wherein the mass part is omitted, tinanggal. So, yan po. So, maske desu ne. Maske po meaning mass form. Masu o kesu. Okay? Yes. Yan yung verb stem. And then, what's next? Plus particle ni, and then you have your verb
Ano ba yung verb mo? Ikimasu. Pupunta ba? Iku. Iku. Uuwi ba sa bahay? Kairu. Kairu. Ah, Ah, papunta ba yung tao? Kuru. Okay? Kuru. Suru. Ayan. Kuru. Hindi po, tatlo lang. Iku, kairu, kuru. Okay? Hai. Ja, ika na. Kuru. Kairu. Hai. Ja, si Iku. Joanna-san. I'll cover this muna. Sige, para makafocus tayo sa isang number. Hai. Osaka ni itte tomodachi ni aimasu. Okay. So, Osaka ni itte, pupunta sa Osaka, and then, di ba yung te form na to, ginagamit natin siya to say, and then, no? And then, ito yung gagawin niya. Osaka ni itte, pupunta ako sa Osaka, and then, imimit ko yung friend ko. Tomodachi ni aimasu. Now, if we are going to rephrase it, no, papalitan natin yung sentence to say na ang purpose ko sa pagpunta sa Osaka ay para i-meet ang friend ko. Magiging ganito na siya. Dozo. Osaka ni tomodachi ni ai ni ikimasu. Very good. So, destination po, Osaka, di ba? Osaka. Particle mo, ni. Okay? Purpose mo, makipag-meet sa friend. Tomodachi ni aimasu. Di ba aimasu? Tatanggalin yung mas. Okay? So, tatanggalin mo yung mas. Tomodachi ni ai ni. Lagyan natin ulit ng ni. And then yung action mo, ito, iku. Di ba? Iku. So, magiging ikimasu. Okay? So, ganun lang. Alright? So, different sentence po, pero isa lang ang meaning niyan. Makikipagkita ka sa friend mo. Diba? Okay? Hai, ja, 2番、バスティさんどうぞ。家に帰って晩ご飯を食べます。はい、okay. Ano po meaning nun? Iyan ni kaite, banggohan no tabemas. Umuwi ng bahay tapos kumain ng hapunan. Uuwi pa lang. Uuwi ng bahay. Uuwi ng bahay, Tapos, kain ng... ng hapunan, dinner. Yes, okay. So, paano natin sasabihin na uuwi ako para kumain ng dinner? Ayun na siya. Hai. 家に晩ご飯を食べに入ります。 So this, ayan po, no? Iye ni, destination mo, bahay. Anong purpose mo? Kakain ng dinner. Banggohan o tabe mas. Tanggalin mo yung mas. Tabe. Plus particle ni. Plus the action. Uuwi. Kairimasu. Okay? Next po. Arigatou gozaimasu. Tsugi desu. Ja, Aris-san, dozo. 昨日、町行って、Machi ni itte. 町に行って、あと、教師、Zassi. 雑誌、 Zassi. 雑誌を Magazine. 買いました。はい。はい、 So, meaning? 昨日、yesterday、 Mhm. 町に行って、町に、町に行って yesterday I was, I went. city, 町。 Machi ni itte. I went to the town, no? I went to to town. the town. Mm. Okay. あと、雑誌 Zashi o kaimashita. 雑誌 And, を買いました。雑誌 okay. Ano And zashi? then, I bought. magazine 雑誌 Ayun. Okay. 雑誌を買いました。 Hai. Okay. Hai. は Okay. い。はい。 Okay. Hai. Ja, tsugi desu. あと、 So, 昨 ang 日、 purpose ko ng pagpunta sa town ay para bumili ng じゃあよ、magazine magazine. Ayan po. Hai. Kino. 昨日、町に、雑誌を買いに行きました。 Ikimashita. Okay, no? So, tapos na kasi. Mashita form na siya. Okay? した Kaimashita, no? Tapos na. Mashita na siya. Kaya, machi ni 町に、 zashi o kai ni ikimashita. Okay? 雑誌、magazine Okay. Hai. Next po.
Zane san, dozo. 私は週末京都に行って写真を撮りました。Ay. So, ano daw po ibig sabihin nun? Shumatsu. Pumunta sa Kyoto nung weekend para mag-take ng pictures. Okay. Ay. 私は週末京都に写真を撮りに行きました。Ay, okay. Very good. Yan po. Okay. Tori ni ikimashita. Okay. Last one, Joanna-san, dozo. ロバートさんはよく私のアパートに来てパソコンを使います。はい。ロバートさんはよく私のアパートにパソコンを使いに来ます。 Okay. Ano po ibig sabihin nun? ロバートさんは Yoku. Madalas. often pumunta sa apartment to use my laptop. Okay. Yan po, no? So, nakikigamit ng, ng pasokon. Okay? Ayan. Ay, arigatou gozaimasu. Ii desu ka? Okay. All right. Now, so dane. We are going to continue po dito. Okay, make your own sentences. So dito naman po, using a place from the list dito sa box. Ayan po, no? Make your own sentence. Ano bang purpose mo sa pagpunta doon sa lugar na yon, no? Pwedeng past tense, pwedeng present tense. Okay? Hay. Halimbawa, daigaku. Ano bang purpose mo sa pagpunta sa daigaku? Daigaku ni tomodachi ni ai ni ikimasu. So, yung purpose is para makipagkita sa friend. Tomodachi ni aimasu. Okay? Tomodachi ni ai ni ikimasu. I will go to meet. Okay? My friend. Hi. The 1番, 2番, 3番, 4番, may sample answers tayo dito, but I also want to hear your own answers po for this. Okay. Ja, ito, number 1. Sige. Ito si Arisan. Arisan, number 1. Pakibasa po muna yung number 1. Okay. Nihon go o benkyou shinikimashita. Okay. Nihon ni nihongo o benkyou shi ni kimashita. Benkyou shimasu, 'di ba? Benkyou shi ni kimashita. So, I came. Paano 'yan? Paano ang ibig sabihin po niyan? I came to Japan to study Japanese language. Opo, 'yan. O, ikaw po, ano yung reason mo for coming to Japan? Ayan. So, ayan. Ito lang po na part na to yung papalitan mo. Hi. Okay. Nihon ni haruko okane Hataraku? Hataraku. Hataraku is to what? To work. work. Okay. Ano po yung mass form ng hataraku? Hataraku. Hataraki. Kite. Mass form? Mas. Hatarakumasu. Hatarimasu. Yung last na ku, magiging ki. Hatarakimasu. Ayun po, hatarakimasu. 'Di ba? So, ano ba yung purpose natin? To work. Ang ginagawa po, tatanggalin natin yung mas na part. Aalisin daw po yan. Okay. So, ano nang matitira? Hataraki. Okay. Hataraki ni kimashita. Okay. Nihon ni hataraki ni kimashita. Okay. Now you can say, I came to Japan to work. Okay. Okay. Can you say that again po?
日本に働きに来ました。はい、ありがとうございます。2番po, Joanna san, dozo. 時々海に泳ぎに行きます。 Okay. Okay, no? So, yan, no? Oyogi ni ikimasu. Ikaw po, Joanna san, may iba ka bang ano po dito? Answer. Pwedeng hindi umi or anything. Yan. Ano po? Sa tomodachi no uchi. Okay, sige, dozo. Tomodachi no uchi ni asobi ni ikimasu. Okay. Uchi ni, yan. Asobi ni ikimasu. Ayun, no? Oh, ano daw po ibig sabihin? Punta po sa bahay ng friend para maglaro. Maglaro. It's not just maglaro, no? Asobi ni iku, lagi po natin to sinasabi, no? Asobi ni iku. Or pag magyayaya ka naman, no? Asobi ni kite ne. Asobi ni kite. Okay? Meaning, mini kite. Asobi ni kite kudasai, no? Ibig sabihin po, punta ka sa bahay namin, dalaw ka. So, it doesn't mean maglalaro kayo, no? Pwedeng magkukwentuhan lang or ayun, bibisita ka sa bahay nila. Yan lang po. Asobi ni kite kudasai. Yeah, ikaw din, tomodachi no uchi ni asobi ni ikimasu. Yan. Okay? So, asobi ni iku to pay a social call. Bumisita sa friend. Yan. Okay, 3番. ありがとうございます。3番po, Zane-san, dozo. 図書館に本を返しに行きます。 Hi. Oh. Ano daw po ibig sabihin nun? Pumunta sa library para magbalik ng libro. Ay, so desu ne. Okay. Ikaw naman po. Anything? 図書館に本を読みに行きます。 Okay. Yomi ni ikimasu. So, pupunta ka naman para magbasa, no? Yomi ni ikimasu. Okay, arigatou gozaimasu. Next po, wala nang iba. Okay. Aris-san, number 4 na lang. Pakibasa po. Number 4. Shokudo. 食堂に昼ご飯を食べに行きます。 Ikimasu. Okay. Shokudo ni hiru gohan o tabe ni ikimasu. Ano po ibig sabihin nun? Shokudo? Assignment ba yan? Shokudo. Shokudo po ay cafeteria. Cafeteria. Cafeteria? Shokudo? Opo. Yung Opo. assignment. Pupunta sa Ano ba yung assignment? Shukuday. Shukuday. Shokudo. Opo, sorry. magkatunog ng chigaw na. Shokudo. Shokudo wa cafeteria desu ne. Okay. これは、宿ね。宿題 is homework. Okay. So, ang meaning po nito, shokudo ni hiru gohan wo tabe ni ikimasu. Pumupunta ako sa Cafeteria. para kumain. ng hiru gohan. Lunch. Ay, okay desu. Hiru gohan. Ay, i desu ka? Ayun. Last na. Okay, we're now here sa counting people. Okay? You might have different answers to this po, no? Yan. Pero try lang natin. Number 1. Joanna-san. Kyodai. Kyodai ga imasu ka? Nanin imasu ka? Yung answer. Kyodai. Kyodai ga 5人います。妹が2人と弟が3人です。 Okay. So, 6 kayo. Okay po. Panganay ka po? Yes po.いいですね。So, はい。妹が2人。Yan. 妹が2人で、ayan.弟
Toto. Ototo ga Yeah. 3人. Yan, this. Okay? Pero tama po, no? 5人います。兄弟が5人います。Okay. はい。じゃあ次です。2番。ルームメイト。全員さんどうぞ。ルームメイトさん、ルームメイトがいますか？何人います。かはい。はい、ルームメイトがいます。一人います。Okay. Ikaw ba, Zane San? Do you have a roommate? Apo. Okay. 一人います Apo. Okay, sige po. Ay, arigatou gozaimasu. Paano mo naman sasabihin, ay, wala akong roommate, solo lang ako sa room. Roommate ga imasen? Ayun, okay. Imasen, ne? Yan po. Ay, arigatou gozaimasu. And usually po itong roommate na to, when you're talking about someone who is renting a place, tapos may roommate, no? Pero pag sa bahay, roommate to, iwanay desu ne. Hindi naman po sinasabing roommate kapag kasama mo sa kwarto yung kapatid mo, no? Okay. Yeah. Isso ni, ne? 部屋は一緒ですね。部屋は一緒。So, same room. Okay. Yung roommate only for boarders or renters ng bahay na. Yan. Hai. 3番。アリスさんどうぞ。日本語のクラスに、学生。学生が、あと、何何人人いますか？ Okay. Sige. Ito po, basahin lang muna natin. Okay. 日本語のクラスに学生が、が、6人。 6人います。Hi, okay. So, eto po, no, kanina as I have mentioned, no, yung gakusei kasi, we use this for students usually in school, no? Halimbawa, elementary, high school, college students. If you're talking about students, no, like online lessons, ganyan, or mga adult students na, no, you can use the word seto. Okay? Seto. Yan po. Seto is parang ano siya, pupil or student, mga student ne, student pupil. You can also use the word seto sa sa school, no? Halimbawa, gakuse, seto din 'yon sila, okay? Yan. Pero kapag kasi adult students or parang student mo sa halimbawa, you're teaching something else like mga ano, tawag diyan, mga sports ganyan, no, or ballet ganyan, or kung ano man yung tinuturo mo, no. You're talking about the student, no, pupil mo na tinuturuan, then you use the word seto, not gakuse. Okay? Ayan. So katulad dito, online lesson, yan. I would refer to my students as seto, hindi po gakuse. Okay? Yan. Ay, number 4. Joanna-san. あなたの町に人が何人ぐらい住んでいますか？ Ayan. Na-research mo po ba, Joanna-san? Ilan po ang nakatira sa machi ninyo? 私の町に人口が6万人ぐらいです。 Okay. Jinko. Jinko po, no? Hai. Jinko. Jinko wa 6万人ぐらい。Okay. So, ilan po yung 6万人? 60,000. 60,000 people, no? Yan. Jinko po, for those who don't know, yung jinko, this kanji po means what? Population. Yan, population, no? Jinko is population. Yung kanji ng hito at kanji ng bibig. Okay?
kanji ng tao at bibig. Okay? So, you're counting the mouths of people. Jinko. Yan, population. Ay, arigatou gozaimasu. Ito naman po. Sabi dito, watashi no? 私の町に人が8000人ぐらい住んでいます。 Ayun. So, hassen lang po, no? Ilan po yung hassen? 8,000. 8,000 lang daw sa ano niya. Okay? Ayun. Ay. Number 5. Number 5, Basti-san, listening ka pa din po? Try ko lang po, ma'am. Okay, May go. nagpapasundot-sundot. Dozo. はい。日本人の友達が何人いますか？ Mm. 日本人の友達が2人います。 Tari imasu. Okay. Basti-san wa nannin imasu ka? Nihonjin no tomodachi ga nannin imasu ka? ちょっと同じぐらいです。同じぐらいかな ?2 人いますはい。は2人いい。ます。はい、ありがとうございありがとうまございます。す。Okay, sige po. はい。いいかなみんな。大丈夫ですかじゃあ次に行きますね。Last na to. Okay. Translate lang natin. How many students are there in your school? Paano po sasabihin yon, Jane-san? How many students are there in your school? 学に学生が何人いますか？ Okay, no? So, あなたの学校とか、学校にとか、でも、kahit wala na tong あなたのな part, no? If you are talking directly to the person, 学校に学生が何人いますか? Okay? Yan. Number 1A, paano sasabihin po, Aris-san, na there are about 10,000 students in my school? 1万ぐらい、 1万人。 1万人ぐらい学校です。My school. ちょっと待って。So, we're talking about 学生. So, yung unahin natin is 学生. 学生が, Wow. okay. So, yung group of people na tinutukoy natin, no? So, 学生が, 学生 ilan が、 sila? 学生が、1 1万、1万人ぐらいです。います。ぐらいいます。ぐらいいま Apo. す。 Hi, okay. So, we use imas kasi tao yung binibilang natin, eh. はい Okay. Hi. So, 私の学校に学生が1万人ぐらいいます。10,000, no? Malaki yung school. 1万。 Hi. Paano naman natin sasabihin na my older sister has 2 children, Joanna-san? 姉は子供が2人います。 Okay. Yan, no? So, ang topic natin si older sister. So, ano bang binibilang natin? Yung mga bata. Kodomo. Ga. Okay? Yung binibilang natin, yung group of people na binibilang natin is yung classification or klase ng tao na binibilang natin dito is yung bata. Kaya kodomo, ga. Tapos, ilan? Dalawa. Futari. Tapos, yung verb is imas kasi nga po, we're talking about people. Living and moving things. Tao, hayop, imas ang gagamitin. Okay? Ay, ika na. Okay. じゃあ、ここまでですね。hanggang dyan po yung ating grammar for lesson 7. Okay? Yan.